Salam alaikum. La vidéo c'est le complément de la vidéo précédente qui concerne les exercices les chefna la concurrence pure et parfaite. On a la partie pratique directement, alors que même pas, on n'a pas encore présenté la définition d'un marché de concurrence pure et parfaite. Donc, un marché de concurrence pure et parfaite, c'est un marché d'ailleurs, la concurrence pure et parfaite, c'est un marché qui est un marché théorique et qui s'éloigne de la réalité. يعني في l'existence, ما يمكنش نلقاوه notamment في l'économie moderne. Mais c'est un marché de référence اللي هو اللي غادي يعطينا غادي يدخلنا les autres modèles. يعني غادي يسهل علينا اننا نفهموا les autres modèles. Le marché de concurrence pure et parfaite, il repose sur 5 hypothèses. Les 5 hypothèses, les autres marchés, le marché de concurrence pure et parfaite, c'est un marché de référence parce qu'on suppose un marché qui est totalement ouvert. Un deuxième marché, intermédiaire, le monopolistique. Un marché totalement fermé, le monopole. C'est un marché que l'on doit maîtriser et comprendre pour en servir comme référence. Le marché il repose, comme je dit, sur 5 hypothèses. L'hypothèse l'atomicité. L'atomicité, c'est quoi? J'ai le mot atome. Atome, il y a dharra. Dharra, يعني شي حاجة صغيرة. Donc, l'atomicité, on suppose que le marché fait un grand nombre d'offreurs et de demandeurs et de petite taille. Donc, la notion de petite taille, هي اللي خلاتنا نقولوا هاد atomicité. شنو هما les conséquences؟ النتائج اللي غادي نحصلوا عليها كون كان عندنا un grand nombre d'offreurs et de demandeurs de petite taille. C'est que ما غيكونش عندنا شي واحد فيهم قادر puisque كلهم صغيورين pardon ما غيكون حتى واحد فيهم قادر ينفلونسي لو بري دو مارشي. C'est-à-dire واحد بوحدو الى انسحب ما غيأثرش على لي زوطر. بحال جو سيت لو كا ديال البيسري. البيسري الا شي نهار شي واحد ما شقلوش الحل وسد وما بغاش يبقى يبيع لنا غادي تدوز اللي حداه غدوز اللي حداه غدوز اللي دونك يون ا بلا. دونك دو سو فيت ما غيكون فيه حتى شي واحد كي كابابل دانفلونسي لو بري. Donc, aucun offreur ou demandeur n'est en mesure d'influencer le prix du marché. Une variation individuelle de l'offre ou de la demande ne modifie pas sensiblement le marché. يعني أن واحد بوحدو ما يقدرش influencer le prix du marché. De ce fait, le prix est une donnée exogène. Le prix, c'est une donnée exogène. يعني فاش كتمشي تشري جو سيبوز ان مثلا مشيتي تشري الحليب ولقيتيه تزاد في الثمن فغتفهم بان راه لو بري ديال الحليب عند هذا بحال عند الاخر بحال عند الاخر بحال عند الاخر. ولكن ماشي هو اللي زاد فيه راه حيت جاي غلا من بلاصتو. C'est-à-dire c'est une donnée externe يعني une donnée exogène ماشي هو اللي زاد فيه. احنا قلنا بان هنايا ما يقدرش هو انديفيدوالمون انه يطلع لو بري مي الى تزاد لو بري راه لحقاش لو كو دو برودكسيون يعني راه جاي غالي من بلاصتو وبالتالي سي بوركوا اون دي كو لو بري ايت اون دوني اكزوجين يعني اكسترن يعني ماشي العكس ديالها سي اندوجين. اندوجين هي انني انا قررت نزيد عليك مي باغ كونطخ اكزوجين هي lié à des facteurs externes, خارجيين. وبالتالي on dit que les entreprises sont des preneurs de prix. ماشي هما اللي تيقرروا في الثمن هما غير ils subissent هذاك لو بري اللي حددوا لو مارشي. دونك كتسمى entreprise price taker, preneur de prix. يعني le prix il est déterminé par le marché et non pas par l'entreprise elle-même. L'hypothèse l'homogénéité. L'homogénéité, c'est que
on va supposer que les produits كلهم sont pareils, identiques, la l'emballage, la qualité, la كل Donc le bien produit par les différents producteurs est identique, متشابه, sans aucune différence de qualité ou de présentation. Les conséquences de هذه الفرضية إلا افترضنا بأن les produits بحال فأنا وأنت والآخر on va acheter اللي شرينا من عنده راه غيكون بحال c'est-à-dire le consommateur il va acheter de façon indifférenciée ما غيبقاش يختار منين غيشري puisque اللي عند هذا عند الآخر اللي عند هذا عند الآخر donc غادي نشري من عند هذا ولا من عند الآخر c'est pareil donc les produits ne sont pas différenciés كلشي بحال et le consommateur achète de façon indifférente ما غاديش يبقى يعزل هو ما عنده من يشري راه عند هذا زوين ولا عند هذا احسن كلهم لي برودوي بحال et la publicité n'a pas raison d'être علاش غيديروا الناس لا بوبليسيتي لي زونتربريز غدير لا بوبليسيتي بور دير بان انا عندي احسن alors que حنا تنقولوا بان راه لي برودوي كلهم ايدونتيك donc la publicité n'a pas raison d'être. Troisième hypothèse, mobilité des facteurs de production. La mobilité des facteurs de production, on suppose que il y a libre mouvement à l'intérieur du marché. يعني كاين le capital, le travail, etc. Les facteurs de production, ils peuvent se déplacer librement face le marché. يعني مثلا il y a le cas par exemple je cite le cas des centres d'appel. Les centres d'appel عندهم liberté في la mobilité des facteurs de production. يعني كتلقى مثلا خدام في المغرب وتيقول الو فرنسا دونك كاين لو كو دو برودكسيون بويسكو هنا le travail notamment هو اللي رخيص يعني le facteur humain le capital humain il est moins cher qu'en France ou là في دول اخرى donc il déplace les facteurs de production ديالو لدولة اخرى وكيخدم يعني هذه هي لا موبيليتي دي فاكتور دو برودكسيون وكيخدم على اساس غادي يقول الو راك فرنسا انت بالنسبه لك راه معيط لفرنسا. كذلك les agents ils peuvent se déplacer في المارشي كيف ما بغاو librement donc هذا c'est l'hypothèse الثالث نتاع la concurrence pure et parfaite. Absence de barrière à l'entrée. L'hypothèse signifie que le marché il est ouvert avec libre accès pour tout acteur économique et possibilité de s'installer et de se retirer. Donc, libre يجي يدير شي activité مرحبا c'est un marché ouvert. Alors chose اللي ما يمكنش تلقاو ناخذوا je cite l'exemple مثلا ديال un pharmacien il بغى يحل خصو diplôme دكتوراه etc. كاين un autre obstacle انه خصو يكون je crois واش 300 متر ما بين فارماسي وفارماسي خصو يكون 300 متر هادو ce sont des obstacles هادو تعني بان كاينين دي باغيير à l'entrée كاينين des obstacles donc إلا خديت عاوتاني ليكزامبل ديال اللي بغا يدير لوكاسيون دو فواتور اجونس دو لوكاسيون دو فواتور خصو ان كابيتال مينيمال ديال 500,000 درهم دونك هذا سي ان اوبستاكل. الوغ المارشي دو كونكورونس بيور اي بارفيت تيقول بان ما كاينش كاع لي باريير ا لونطري ما كاينش لي اوبستاكل. دونك شنو هما لي كونسيكونس ديال هاد ليبوثيز سي كو absence de contraintes, les contraintes voilà les obstacles. Possibilité d'intégrer les firmes nouvelles. اللي بغى يدخل entreprise بغات تحل مرحبا بها ما غاديش نقولوا لها واش عندك هاد لي كونديسيون ولا. Alors cinquième hypothèse ديال la concurrence pure et parfaite c'est l'information parfaite ou là
ce qu'on appelle transparence des marchés. Donc, transparence des marchés ou l'information parfaite. C'est on suppose qu'il y a une connaissance parfaite de toutes les données concernant le marché. وبالتالي les conséquences ديالها on suppose بان عندك معرفه شموليه على المارشي كامل وبالتالي كاين un produit ne peut être vendu à un prix supérieur puisque انا كنعرف المارشي وعندي tous les consommateurs عندهم une parfaite connaissance ديال المارشي بمعنى اخر ما غاديش يعني يشري un produit بثمن غالي وهو عنده une connaissance parfaite. Donc, ne peut être vendu à un prix supérieur au prix du marché. Aucun agent n'a la possibilité de tricher. Puisque les producteurs qui savent le consommateur a une visibilité totale à le marché, ils ont la possibilité de tricher ou de changer le prix. Les hypothèses comme ça, un marché qui opère en concurrence pure et parfaite ou là ce qu'on appelle aussi un marché concurrentiel. هذا هو المارشي اللي شفنا لي زيكزارسيس ديالو في لا سيونس في لا فيديو بريسيدونت غير شفناها سور لو بلان براتيك. هنا خديتو لي زيبوتيز qui composent هذا لو مارشي هذا. J'espère que vous avez bien compris.